नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती नीना साहू। मुख्य संवाद जोगयुक्त हेले रोगमुक्त होई परिबा। पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालयर हीरक जयंती समारोह रे अभिभाषण दे कहिले राष्ट्रपति। नौसेनार पराक्रम शौर्य एवं साहस को सम्मान जणाई आज पालन करा जाउछि भारतीय नौसेना दिवस। पुरी ब्लू फ्लैग बेलाभूमि रे नौसेना दिवस पालन समारोह रे जोगदेवे राष्ट्रपति। राज्य रे आसंता वर्ष खाली थिबा आरआई और अमीन पदवी पूरण हेब विधानसभा रे सूचना देले विभागीय मंत्री। एवं राज्यर विद्यालय गुड़िकरे आजि ठारू पालन करा जाउछि भाषा उत्सव। वर्तमान संपूर्ण संवाद। जोगयुक्त हेले रोगमुक्त होई परिबा बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसेंती। पुरी गोपबंधु आयुर्वेद कॉलेजर हीरक जयंती समारोह रे आज जोगदेई राष्ट्रपति कहिसेंती देश विदेश रे लोक माने जोग और आयुर्वेद शिखिबाकू इच्छा करुछंती। प्रत्येक रोग पई आयुर्वेद रे चिकित्सार उपाय रहिछि। एनेई आहुरी गवेषणा हेबार आवश्यकता रहिछि। गवेषणा जेकोनोसी पद्धतिर वैज्ञानिक भित्तिकू प्रमाण करिबारे सक्षम। प्रमाण लोकमानंक मध्यरे आस्था वृद्धि करने सह ग्रहणीयतार मार्ग प्रशस्त करे। खाद्यपेय संजोग रक्षा करी समस्ते सुस्थ रही पारिबे बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। भारतीय चिकित्सा पद्धतिर एक मौलिकता रही है। सुस्थ रहिबार उपाय एवं आरोग्य पद्धति उभय उपरे सम गुरुत्व आरोप करिछि। सुस्थ रहिबा पई योग, सुषम खाद्य, उत्तम दिनचर्या आदि संपर्क में परामर्श दिया जाउछि। खाद्यपेय संयम रक्षा करी आमे सुस्थ रही पारिबा एवं जोगयुक्त होई रोगमुक्त होई पारिबा। रोग पई चिकित्सार उपाय मध्य आयुर्वेद रे निर्णीत होइछि। आयुर्वेद माध्यम रे अनेक पुराना रोग भल होई पारुछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती आयुर्वेद एक पुरातन और समृद्ध चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेद रे उपयुक्त उपचार सहित संतुलित आहार और जीवनशैली माध्यम आरोग्य लाभ करा जाई परिबो। खूब शीघ्र ढेंकानाल और गंजाम रे 50 शଯ୍ୟା विशिष्ट 2टी आयुष चिकित्सालयर लोकार्पण हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। राष्ट्रपति पुरी पहुंचिबा परे श्रीमंदिर रे श्रीजीउंक दर्शन करिथिले। भारतीय नौसेनार पराक्रम सफलता एवं भूमिका को स्वीकृति देवा लक्ष्य रे प्रतिवर्ष डिसेम्बर 4 तारिख को नौसेना दिवस भाव पालन करा जाइथाय। 1971 मसीहा आजिर दिन में ऑपरेशन ट्राइडेंट समय रे भारतीय नौसेना पीएनएस खाइबर समेत 4टी पाकिस्तानी जहाज को बुड़ाई देइथिला। फल बहु पाकिस्तानी सैनिकंकर मृत्यु होइथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपराह्न पुरी रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा नौसेना दिवस समारोह रे जोगदेबे। जल, स्थल एवं आकाश पथरे नौसेना पक्षरु ब्लू फ्लैग बेलाभूमि रे दुस्साहसिक सामरिक कौशल प्रदर्शन करा जिवो। एथिरे नौसेनार 15टी युद्ध जहाज, 40टी लढुआ विमान एवं 4टी युद्ध टैंक अंशग्रहण करिसेंती। मार्कोस बाहिनी पक्षरु राष्ट्रपतिଙ୍କ सम्मुखरे परेड प्रदर्शन करा जिवो। स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित विक्रम समेत अन्य युद्ध जहाज एही समारोह रे अंशग्रहण करुछंती। एथिपाई पुरी जिला प्रशासन एवं नौसेना पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना दिवस अवसर में भारतीय नौसेना को शुभेच्छा जणाई कहिसेंती जेउ माने समुद्र उपरे नियंत्रण रखंती सेमाने सर्वशक्तिमान। प्रधानमंत्री कहिसेंती नौसेनार वीर जवान माने जेउ साहस और समर्पण सहित आम समुद्र को रक्षा करती तांकर प्रतिबद्धता आम देशर सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करिथाय। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह नौसेना दिवसर शुभेच्छा जणाइबा सह कहिसेंती नौबाहिनीर वीरता, शौर्य और पराक्रम देशर समुद्र को सुरक्षा देइथाय। श्री शाह देश पई निज जीवन बलिदान देइथिबा शहीद माननकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य नौसेना दिवसर शुभेच्छा जणाइछंती। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिसेंती भारतीय नौसेना शौर्य, समर्पण, कर्तव्य परायणता एवं निष्ठार प्रतीक। देश भारतीय नौसेनार सेवा, तत्परता एवं बलिदान पाई सर्वदा ऋणी रहिबो। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଗିଲୋଟିନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 12:50ରେ ଗୃହରେ ଅନାଲୋଚିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମୂହର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବିକୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଗୃହୀତ କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ଥିବା ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମିନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 70% ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲା। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ 4 ଡିସମିଲ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜମିର ପଟ୍ଟା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଧନୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଫଇସଲା ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 28ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ମହାକବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ 2022 ବ୍ୟାଚ୍ର 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସୋନାଲି ସିଂ ପରମାର ବଣେଇ ଏସ୍ଡିପିଓ, ମାନି ବାବୁରାଓଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 2021 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅମୃତା ପାଲ କୌରଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଏସ୍ପି ବହୁଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡିଓ ପଲ୍ଲବୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 50ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁଆଁସ ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ସହର ମଠସାହି ରାଜଘାଟଠାରେ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନିଆ ଆନ୍ତଃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ 50ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ନାଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
पाणीपाग राज्य में शीतर प्रभाव वृद्धि पाउछि तेबे आसंता 2 दिन पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नथिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। आसंता 2 दिन मध्यरे कंधमाल कलाहांडी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिलार केतेक स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी हेबार संभावना रहिछि। अपरपक्षरे गतकाली फुलबाणी ठारे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 15.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। मुख्य संवाद पुणी थरे जोगयुक्त हेले रोगमुक्त होई परिबा पुरी गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालयर हीरक जयंती समारोह रे अभिभाषण देई कहिले राष्ट्रपति। नौसेनार पराक्रम शौर्य एवं साहस को सम्मान जणाई आज पालन करा जाउछि भारतीय नौसेना दिवस। पुरी ब्लू फ्लैग बेलाभूमि रे नौसेना दिवस पालन समारोह रे जोग देबे राष्ट्रपति। राज्य में आसंता वर्ष खाली थिबा आरआई और अमीन पदवी पूरण हेब विधानसभा रे सूचना देले विभागीय मंत्री। एवं राज्यर विद्यालयगुड़िक आज पालन करा जाउछि भाषा उत्सव। आंचलिक संवाद वर्तमान एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 नमस्कार।